Kinit. Sige, salamat. Godong sili. Klase-klase nga reaksyon sa mga residente sa usa ka lugar nga grabe og puwerte po ang ilahang kasubo tungod sa maong panghitabo. Grabe ang gihatag nga epekto sa bagyong Tino nga niigo diri sa Sugbo. Nakadamage jud kini og mga kabtangan. Ubay-ubay jud ang nitaliwan og na-missing tungod niini. May adlaw mga mamugser, so salamat kay dako sa Ginoo naabot ta karon og naata sa usa sa sitio sa barangay Uwak diri sa Astoria, Cebu nga usa pod kayo nga grabe ang naapektahan sa bagyong Tino. Ang palibot diri na bulit sa lapok o wala jud magdahom ang mga residente diri mga mamugser nga moawas diyan dako kay nga sapa ug kay kamabaw pa sa tubig pero pila lang ka segundo ang nilabay. Puwerte nang dako sa tubig ug ubay-ubay jud ang nga banlas ug ang ilang gituuhan mga mamugser adunay ipo-ipo or buhawi moy hinungdan sa dako ug taas kaayo nga tubig. sige berahe. Bahin-bahin lang ta. Mga mamugser unta ubanan mininyo ani nga video. Unta dili pud niyo kalimtan sa pag-share. Nini nga lugar mga mamugser na ani siya sa Uwak, Astoria, Cebu. Sa po ni siya kasityo sa barangay Uwak nga grabe po taon ang maong resulta sa bagyo nga Tino. Kaya ang baha nga niabot sa ilahang lugar dili gid nila mapugnan ug wa gid sila magdahom ngayon ato baday ang mahitabo. Pag-abot pa lang namo diri nga area mga mamugser grabe ang lapok ug among nakita po taon sa mga balay sa mga tao. Ang ilahang mga gamit wala na nagkadimaog ang gapnod po taon sa mga agi sa baha. Grabe pagkataasa naabot gid taon sa bungbong sa ilahang panimalay ang uban hapit tapod mutupong sa ilahang gate. Sa kato nga baha mga mamugser swerte ra gid kaayo no kato mga balay nga grabe pagkapulido. Sa akong pagtanaw-tanaw sa palibot mga mamugser aduna jay mga balay nga wala pud taon masudli siguro og tubig. Ug kung nagsudlan magalit tong balaya gamay ra pud kaayo ug dili pareha sa uban. So dako itag pasalamat sa sponsor nato karon nga atong napaambit sa mga biktima pud taon diri sa bagyong Tino. Sila si Ma'am Melanie Aquino Tissima og ni Kuya Yujo og ni Eliza German. Ug magpasalamat lang po dako sa kungayuan nga si Kuya Chris Bayo og ni Ate Aying Bayo no og sa iyang pamilya. Na mao jud taon ang nag-organisa ang kaning mga hinabang mapaabot nato ngadto sa mga nagkinahanglan. Daghan yo kay salamat no ug unta hatagan pa mo og daghan pang grasya sa Ginoo para inyong mapaambit sa mga tawo nga nagkinahanglan. Pareha diri pod taon sa biktima sa bagyong Tino diri sa Barangay Uwak, Astoria, Cebu. Tinuod yun na mga mamugser tungod kay kani nga trabaho, kini nga advokasya o kini among gibuhat karon. Ako lang mga mamugser di nako mabuhat. Unang magpasalamat kita nila sa Ginoo. Boss, salamat boss ha. Loy jud kayong kayong taon diri Busing. Kailan kay mama niya salamat. So daghang salamat sa Ginoo mga mamugser. Salamat kay sa inyong pagtanaw ng video, sa inyong pagsuporta. Maor gina kanunay no nga magbuhat lang itag maayo kay di magina makahimo nato ang kadautan ang pagbuhat nato maayo. So laban lang kita sa tanang nakita ni nga video bisag unsa pa atong nagian sa atong kinabuhi, bisag unsa pa nga katalagman ang atong masugatan, wala tay laing sampiton, wala tay laing duulan kundi ang Ginoo ra gyud. Kung nawala man nata ng mga butang nato, ayo kabalaka. Samtang naginhawa pa ta kana tanang nangawagtang sa tuwa, mabalik ra na siya. Inubanan sa atong pagpaningkamot sa kaloy ug tabang sa Ginoo. Salamat sa Dios, God bless kanatong tanan. Salamat juga dako no sa mga tawo nga nisuporta sa kuwas kanunay nga ni-share sa ako mga videos, ni like og ni comment. Salamat po kaayo sa mga ni-follow sa ako ang social media account sa Facebook page ug sa TikTok. Salamat po kaayo sa mga ni-subscribe sa ako ang YouTube channel no bisan todo wala kayo tay upload dito. Pero do na po tayo mga nag-subscribe. Unta sa katong wala pa naka-subscribe mga mamugser, hangyo ko nga unta i-subscribe ninyo gayon pud kalimot sa pag-on sa notification bell. Salamat kay dako sa Ginoo. God bless kanatong tanan.